ए शीतुआ पागरे टिके खासी मांस आलू झोल हो गले आम ओडिया मानकर दुई थाली भात केबे उठिजिवो जना भी पड़िबोनी। एबे तो पिकनिक सीजन चली ता सहित नुआ वर्ष मध्य आसुची। आपण माने मो स्टाइल रे थरे एमिति खासी मांस आलू झोल बनै देखंतु, देखिबे थरे बनैले एमिति ही सबु बेले बनैबे। नरम नरम खासी मांस सहित बलिया बलिया झोल मजा आसीजिवो। नमस्कार, तृप्ति भोजन चैनल को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। एबे चलंतु रेसिपीटी को आरंभ करिबा। तो प्रथमे एठी मु 750 ग्राम मटन बा खासी मांस नहीं। मटन आनला बेले आपण माने अल्प चर्बी ता सहित निश्चय मिसेकी आनिथिबे, झोलर टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। तो प्रथमे आमे मटन को मैरिनेट करके रखी नबा। सेतिपाई मु एथिरे देइछि आधा छोटो चम्मच लूण, आधा छोटो चम्मच हळदी पाउडर और 2 चम्मच सोरिष तेल। जेतेबेले आपण माने आइंस बनेबे सब बेले सोरिष तेलर ही व्यवहार करिवे। एथिरे आ बेसी किछि न पकई याकु रेस्ट छाड़ी दबा। एबे गोटे कड़ाई रे आमे 4-5 चम्मच सोरिष तेल दबा। तेल भल भाव में गरम हो गले आमे एथिरे दबा किछि कटा आलू। मु एठी 5टा मीडियम साइज रो आलू को 4 खंड करिकि नेइछि। जेहेतु मते मटन झोल रे आलू टिके अधिका पसंद, सेति मु टिके अधिका क्वांटिटी रो नेइछि। आपण माने निज हिसाब रे कम अधिका करिकि क्वांटिटी नेइ पारिबे। आलू को तेल रे टिके एपट सेपट करि सारला परे आमे एथिरे दबा अर्ध छोटो चम्मच हळदी पाउडर आ अर्ध छोटो चम्मच लूण, माने स्वाद अनुसार लूण। लूण देदेले कड़ाई रे आलू लागिबनी। गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखी आमे आलू को गोल्डन ब्राउन हवा पर्यंत फ्राई करिबा। आमको आलू को जमा भी सिझेबार नाही, काइना मटन सहित एमिति आलू सिझिबो। ए भलिया आलू गोल्डन ब्राउन हो गले आमे काढी दबा। एमिति आमे एथि पई भाजु जे आलू आउ मटन झोल रे फिटिबनी, एमिति ही गोटा गोटा हेकी रहिबो। याठो अधिका आपण माने भाजिबेनी। बस एतिकरी गैस रो फ्लेम को ऑफ करि नेबे। और जदि चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज करनियंतु, फेसबुक पेज देखुथिले फॉलो करंतु। आलू भाजी सारला परे ए गिना रे मु 2 गिना तेल देइछि, जोटा 200 ml पाखापाखी हबो। तेल हल्का गरम हो गले आमे एथिरे गोटे छोटो चम्मच दबा चीनी। जेमिति चीनी टिके हल्का ब्राउन कलर देखा जिवो, बबल आसीबो, आमे एथिरे किछि गोटा मसला दबा। मु नेइछि 4-5 टी तेजपत्र, 5 टी इलायची को दरदरा छेचिकी नेइछि आ 5-6टा गोलमर्च को भी दरदरा छेचिकी नेइछि। बेसी छेची देबेनी। चीनी को कैरामलाइज कला बेले आ गोटा मसला पकेला बेले आपण माने फ्लेम को लो रे ही रखिथिबे। चीनी पकेबा एठी ऑप्शनल, आमे कलर पाई ही कैरामलाइज कले, जेहेतु किछि फूड कलर यूज करबानी। 30-40 सेकेंड गोटा मसला को भाजिला परे आमे एथिरे कटा प्याज दबा। मु एठी 5टा बड़ बड़ प्याज को एकदम पतला पतला लंबा लंबा करी काटिकी नेइछि। कटा प्याज को भी तेल रे दे दबा। एबे आपण माने फ्लेम को मीडियम कर देकी पियाज को भल भाव में भाजिबे। पियाज को 1-2 मिनिट भाजी सारला परे आमे एथिरे 1 चम्मच लूण दबा। लूण देले पियाज शीघ्र सिझी जिवो। आगो को आमे टमाटर भी लूण दबा, देखिकी सेति पय लूण देथिबे। मु एठी 4टा रसुण रो कोला छडेइकी तार चोपा भी छडे नेइछि। 2टी बड़ बड़ अदा को काटिकी नेइछि। 2टी सुखिला लंका नेइछि। आपण मानकु जेतिकी राग दरकार से हिसाब रे आपण माने लंका नेबे। 2टी सुखिला लंका सहित 2टी कंचा लंका मध्य नेइछि। एतिकी जिनस को चटनी जार रे देकी 8-10टा गोलमर्च देइछि। 4 चम्मच खंडे पानी देकी याकु आमे गोटे थिक पेस्ट बनैकी नहीं आसीबा। एटी देखि पारुथिबे पियाज रो कलर भी एकदम चेंज हो गलानी, पियाज भी एकदम बढ़िया से सिझी गलानी। एमिति पियाज भाजी हवा पई पाखापाखी 15-20 मिनिट लागिवो मीडियम फ्लेम रे। ए स्टेज रे आमे जो पेस्ट बनैथिले सेउडा को दे दबा। आपण ए सब जिनस को छेचिकी भी देई परिबे। आ जार धोईकी तार पानी भी एथिरे अल्प दे दबा। से मीडियम फ्लेम रे याकु भी आमे पाखापाखी 2 मिनिट पर्यंत चलै चलै कसिबा। जेहेतु अदा रसुण पड़िछि तो यार स्मेल न जिबा पर्यंत आमे याकु भल भाव में कसिबा, जोटा पाखापाखी 5-7 मिनिट खंड लागिबो। अदा रसुण रो स्मेल पळेले आमे जिबा नेक्स्ट स्टेप को। ता भितरे आमे एठी गोटे गिन्ना रे 2 छोटो चम्मच मीट मसला दबा, 1 चम्मच हळदी पाउडर, 1 छोटो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बहुत बढ़िया कलर आसीबा पई, 1 छोटो चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटो चम्मच धनिया पाउडर। आधा कप पानी दे याकु भल भाव में गोलेकी यार गोटे पतला पेस्ट बनै नबा। बनैकी याकु साइड रे रखिथिबा। एठी देखि पारुथिबे 5-7 मिनिट कसिला परे अदा रसुण रो पेस्ट भी मिलै गलानी आ अदा रसुण रो स्मेल मध्य आसुनी। तो आमे जो मसला रो घोल बनैकी रखिथिले ताकू एथिरे दे दबा। मसला रो घोल दे सारला परे आमे सेई 2-4 मिनिट आउ कसिबा सेई मीडियम फ्लेम रे।
ଆପଣମାନେ ମସଲାକୁ ଯେତେ କଷିବେ ମଟନ୍ ଝୋଳ ସେତିକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମସଲା ଘୋଳ ପକେଇକି ବି ଆମେ ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷିଛେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏକଦମ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲାଣି, ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଟା ବି ବିନା ଫୁଡ୍ କଲର୍ରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ପକେଇବା କଟା ଟମାଟୋ। ମୁଁ ଏଠି 4ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ ଏଇଭଳିଆ କାଟିକି ନେଇଛି। ମୁଁ ମସଲାର ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖାଉଛି ସେଟା 750 ଗ୍ରାମ ମଟନ୍ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କେତିକି ମଟନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ କମ୍ ଅଧିକା କରିବେ। ଟମାଟୋ ଦେଇକି 1-2 ମିନିଟ୍ ଚଲେଇବା। ଆଉ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ। ଲାଷ୍ଟ ଏତିକି, ଆଉ ୟା ପରେ ଲୁଣ ଦେବାନି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଟମାଟୋରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଟମାଟୋ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ ଆଉ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚଲାଉଥିବେ କାହିଁକିନା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଟମାଟୋ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ମଟନ୍ ବା ଖାସି ମାଂସ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ମସଲା ସହିତ ଚଲେଇକି ମସଲା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଭଲସେ ତଳୁ ଚଲାଉଥିବେ କାହିଁକିନା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଟନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋଟା ଜାଗାରେ ବନେଇବେ, ଯେମିତିକି ହାଣ୍ଡି ହେଉ, ଏ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ହେଉ, ତ ତଳୁ ବେଶୀ ଲାଗିବନି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷିବା ପାଇଁ ବି ସହଜ ହେବ। ମସଲା ସହିତ ଆମେ ମଟନ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ଚଲେଇ କଷିବା। 5 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମଟନ୍ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ କିଛି ବି ଫୁଡ୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିନେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କ'ଣ ମୋ ଭଳିଆ ଆଳୁ ମଟନ୍ ଝୋଳରେ ମଟନ୍ଠୁ ବି ଅଧିକା ପସନ୍ଦ? କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମଟନ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ତା'ର ପାଣି ବାହାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲାଉଥିବେ କାହିଁକିନା ତଳୁ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ମସଲା ପୋଡ଼ିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇଠି ମୁଁ ମଝିରେ ସେମିତି ଚଲେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମଟନ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ପକେଇକି କଭର୍ କରିଦେଉଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର୍ ହେଇକି ସିଝିଲା ପରେ କେତେ ସାରା ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଛି ମଟନ୍ରୁ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଚଲେଇ ନେବା ଯେମିତି ତଳୁ ନ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ମଟନ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲାଣି ତ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଆଳୁକୁ ମଟନ୍ ଆଉ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ କଭର୍ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲାଉଥିବା। ଏମିତି କଭର୍ କରି ବନେଇଲେ ମଟନ୍ ବି ସିଝିଯିବ ଆଉ ଆଳୁ ସହିତ ମସଲା ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇବ। ଏଇଠି ମଟନ୍ କଷିବାର ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଏଠି ଦେବା ଗରମ ପାଣି। ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 1.5 ଲିଟର ପାଣି ଦେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକ୍ କରିବାନି, ଏମିତି ହିଁ ନର୍ମାଲି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସିଝେଇକି ବନେଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ପାଣି ମରି ମରି ବଳିଆ ଝୋଳ ହେବ। ଯଦି କମ୍ ପାଣି ଦେଇଥିବା ତ ଝୋଳ ପୁରା ମରିଯିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି, କେତେ ଟେମ୍ପଟିଂ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ। ପାଣି ଫୁଟିଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେବା। କଭର୍ କରିକି ଆମେ ୟାକୁ ମଟନ୍ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେସରରେ କୁକ୍ କରିନେବା ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ତ ବନିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବା ଚୁଲିରେ ବି କରିପାରିବେ। ପିକନିକ୍ରେ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଝୋଳ ବି ଏକଦମ ବହଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମଟନ୍ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଝୋଳର କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏତେ ଟେମ୍ପଟିଂ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବି ହୋଟେଲ ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟି ମଟନ୍ ତରକାରୀ ମିଳିବନି ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକ୍ କଲେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ମିଳିବନି। ଥରେ ମାତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ମଟନ୍ ଏଠି ସିଝିଗଲାଣି ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝୋଳର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ୟାଠୁ ଅଧିକା ବହଳିଆ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଝୋଳର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆହୁରି ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପତଲା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦରକାର ଝୋଳର, ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ବାସ୍ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖାସି ମାଂସ ଆଳୁ ଝୋଳ। ସବୁବେଳେ ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସର କୁକ୍ କରିକି ବନାଉଛନ୍ତି, ଥରେ ମାତ୍ର ଏମିତି ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପିକନିକ୍ ହେଉ ବା ସଣ୍ଡେ ଯଦି ଘରେ ବନାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ବନାନ୍ତୁ। ଥରେ ବନେଇବେ ଯଦି ଏମିତି, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ବନେଇବେ। ମାଂସ ବି ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟଲି କୁକ୍ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ବଳିଆ ବଳିଆ ଝୋଳ। ଭାତ ରୁଟି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ବନିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ସକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ଆପଣ ଆଗେ ପାଇପାରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।